اور جتنا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی رسی کو ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اٹھتے رہتا ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں چاہوں تمہیں پکڑ لوں پھر تم بچ نہیں پاؤ گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ کہ جہاں تم کھڑے ہو جہاں تمہارے قدم ہے اور اللہ رب العزت اگر تمہیں پکڑ لے پھر تمہاری یہ طاقت نہیں ہوگا کہ تم ایک قدم آگے جاؤ گے یا ایک قدم پیچھے ہو جاؤ گے بلکہ اپنے ہی جگہ پر رہ کر ختم ہو جاؤ گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ جو چاہو کر لو. رسی کو ڈھیلا چھوڑ دی, رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں جب چاہوں گا تو تمہیں پکڑ لوں گا. تھوڑی وقت کے لیے تمہیں مہلت دیا گیا, تمہاری رسی کو ڈھیل چھوڑ دیا. دیکھتے ہو نا بھائی, پتنگ جب اڑنے لگتے ہیں رسی دھاگا جتنا چھوڑو وہ اتنا ہی اڑتا ہے, جتنا چھوڑو اتنا ہی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی یہ پتنگ. تو اللہ رب العزت جب نافرمان اور شیطان والی حرکت میں جب آ جاتے ہیں, شیطانیت والی چال میں جب آتے ہیں اور جتنا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی رسی کو ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اٹھتے رہتا ہے. پھر رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں چاہوں تمہیں پکڑ لوں پھر تم بچ نہیں پاؤ گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ کہ جہاں تم کھڑے ہو جہاں تمہارے قدم ہے اور اللہ رب العزت اگر تمہیں پکڑ لے پھر تمہاری یہ طاقت نہیں ہوگا کہ تم ایک قدم آگے جاؤ گے یا ایک قدم پیچھے ہو جاؤ گے بلکہ اپنے ہی جگہ پر رہ کر ختم ہو جاؤ گے. آگے دیکھیں میرے دوستوں, پھر یہ جانور صفت درندہ صفت بن جاتی ہے. اور جانوروں کی حرکت کیا ہے؟ کھانا پینا اور جفت کرنا. اس طرح انسان بھی انہی کاموں میں میرے دوستوں انہی کاموں میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور کھیل تماشوں میں لگ جاتے ہیں. انسان بھی جو درندہ صفت انسان شیطان کی چال پر آ کر جیسے میرے دوستوں یہ درندہ بن جاتے ہیں, جانور بن جاتے ہیں. یہ جانور بننے کے بعد یہ لوگ جو حرکتیں کرتی ہیں میرے دوستوں تاکہ وہ اسی طریقے سے کہ انسان بھی میرے دوستوں جانوروں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں. پھر جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا اور جفت کرنا, اور انسان بھی اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کی اندر میرے دوستوں کھیل تماشے اور عریانی فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں یہ مصروف ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں دیکھو, کبھی سوشل میڈیا کھولنے کے بعد ہی اندازہ ہوتی ہے کہ بھائی سعودی عرب کے اندر پاک پاکیزہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش ہے. میرے دوستوں مکہ اور مدینہ آج اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہندوؤں کی مندریں بن گئی. میرے دوستوں وہاں نائٹ کلب چل رہے ہیں. میرے دوستوں یہ مسلمان ہے, یہ ہمیشہ بیت اللہ کے خادمین حرمین شریفین ہیں میرے دوستوں, لیکن اس کی باوجود بھی یہ شیطانی چال میں آ کر کھیل تماشے عریانی اور فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں آ کر یہ اس کی اندر مصروف ہو گئی ہے. یہ لوگ حق و باطل کی امتیاز سے عاری ہو جاتے ہیں اور حلال اور حرام سے بنیاد ہو جاتی ہیں. جہاں چاہتے ہیں مسلمان میرے دوستوں کے کماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. عریانیوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتی ہیں. دیکھ لو میرے دوستوں سوشل میڈیا کو کھول کر یہ حرمین شریفین کی جو خادمین ہیں ان کی حالت کو دیکھو. جو کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ یہ عریانیت کے اندر ڈوبے ہوئے, یہ فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے, عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے. میرے دوستوں فرمایا کہ شیطانی کاموں میں یہ مصروف ہو گئے. حق اور باطل کو میرے دوستوں حق اور باطل کے امتیاز سے عاری ہو گئی اور حلال اور حرام سے بنیاد ہو جاتی ہے اور پھر کماتے اور پھر خرچ کرتے ہیں. سوچتے ہیں کبھی کہ بھائی کس کام سے تم خرچ کر رہے ہو؟ یہ حرمین شریفین کے لیے خرچ کر رہے ہو, یہ شیطانی حرکتوں کے لیے, یہ فحاشی اور عریانیت کے لیے تم نے خرچ کر رہے ہو.
ہے मेरे दोस्तों कि कोई पाबंदी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि हमेशा मनमानी करते हैं, और यही शैतान की इताअत है। ये किसकी इताअत है? शैतान की इताअत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे पैदाइश के मकाम वाले यानी हरमैन शरीफाइन के खादिमीन की कभी बुराई ना करना, इनकी बारे में गलत गुफ्तगू ना करना। ये आले सऊद वाले क्या हरकतें कर रहे हैं आप देख तो लो। पिछले सूरत में गुजर चुके हैं कि मदीने की अतराफ में कई यहूदी बस्तियां थी जिसकी बाशिंदे इस्लाम की खिलाफ साजिशें करते रहते थे, और उन पर अल्लाह की गिरफ्त आई, और फिर क्या हुआ, कुछ मारे गए और कुछ जलावतन हो गई, और उनकी मकानात और बागात जमीनों पर मुसलमान काबिज हो गई, और इसी तरह उन्हें इस दुनिया में सजा मिली। मगर अल्लाह ने फरमाया कि इनके लिए आखिरत में भी शदीद अजाब तैयार करके रखी हैं। अब इंडिया वाले भी ये कर रहे हैं कि मुआहदा के खिलाफ कर रहा है कि पानी की जो मुआहदा है ये मुआहदे को तोड़ रहा है। अब इनकी खिलाफ जिहाद करना भी लाजमी हो गई। अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और इनको हौसला अता फरमा दे और रासिखुल ईमान वाले बना दे। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें बख्शेंगे नहीं, याद रखना, फिर तुम्हारे तिया पछा करके रख देंगे। तुम्हारे खैर नहीं है मोदी वाले, समझ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ, वरना मुसलमानों की जो ताकत है, ईमानी ताकत और तौहीद की जो रोशनी है, ये कराची के अंदर बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर तुम्हारे अंदर तक की खबर ले लेंगे। उनके लिए रोशनी की कमी नहीं है कि जहां जाकर चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां जाकर तुम्हारे बम धमाका और मिसाइलें फेंकेंगे। खामोश हो जाओ, अभी बाज आ जाओ और माफी मांग लो, अपना दोनों हाथों को जोड़कर जो मुआहदा है उसी के ऊपर अमल कर लो, वरना समझ लो ईमान वालों के बारे में अल्लाह की वईद की ये उसलूब है। मेरे दोस्तों, फरमाया कि नफरमान कौमी की तबाही का जिक्र करके लोगों को इबरत दिलाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आगे फरमाया, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, आए अक्लमंदो, आए अरबाब इल्म दानिशमंदो, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है। लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह ने फरमाया, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ऐ अरबाब इल्म दानिशमंदो, ऐ अक्लमंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, कहीं ऐसे ना हो कि तुम भी साबिका नफरमान कौम की तरह, मेरे दोस्तों, नाम साबिका कौमों के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह की सजा की मुस्तहक़ बन जाओ। और फिर फरमाया अल्लाह ने, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, जो शख्स अल्लाह की नफरमानी से डर जाएगा, अल्लाह ताला उसकी साबिका कुताहियां माफ फरमा देगा, उनकी साबिका कुताहियां अल्लाह माफ फरमा देगा। यहां भी फरमाया कि आए अक्लमंदो, अल्लाह की नफरमानी से डर जाओ। अल्लाह ताला तमाम कुव्वतों का चरचश्मा है और कुदरतों का मालिक है, और उसकी मुखालिफत ना करो, अल्लाह के सामने मुकाबला ना करो, रासिखुल ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। जब अल्लाह को डरने वाले बनोगे, रासिखुल ईमान वाले बनोगे, तौहीद वाले बनोगे, ईमानी कुव्वत और ईमानी ताकत इतनी बड़ी है। मेरे दोस्तों, सुन लो कि वक्ती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाफरमानों को थोड़ी सी ढील दे देते हैं, ढील देते रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, मगर किसी नाफरमान को छोड़ता नहीं, किसी नाफरमान को छोड़ता भी नहीं है। मेरे दोस्तों, फिर फरमाया, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर उसकी गिरफ्त होता है, जब अल्लाह चाहता है पकड़ लेता है कि अब तुझे पकड़ने का वक्त, और लोगों को इल्म भी नहीं होता कि गिरफ्ती कौन सी सूरत पेश आने वाली है, कि किस नाफरमानी की वजूहात बना पर अल्लाह तुम्हें पकड़ ली। अल्लाह से डरने का मतलब यह कि लोग कुफर, शिरक, निफाक और मासी को तरक कर दें और उसकी मुकर्रर करदा हदें, हुदूद की पाबंदी करें। पहले भी गुजर चुका है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह को डरो जैसे तुम्हारे ताकत हो, अल्लाह को डरो जैसे तुम्हारे ताकत हो, अपने इस्तिदाद के मुताबिक।
अगर कोई गलती हो गई तो फौरी उसकी तलाफी करो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, हकदार की हक को अदा करो। अक्लमंदी का यही तकाजा है। सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ने फरमाया वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। फरमाया जो लोग अकल से काम नहीं लेते उलाइका कलानाम, अकल से काम नहीं लिया, अल्लाह ने इन्हें कह दिया कि ये कलानाम, ये चार पाए जानवर है, ये चार पाए जानवर है मेरे दोस्तों। कि बल हुम मदल, ये भाई अल्लाह ने चार पाए जानवर, कुत्ता है और बिल्ली, भैंस और गाधे जैसे लोगों की मिसाल, अल्लाह गाधे जैसे चीजों की मिसाल अल्लाह ने पेश कर दिया। लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, अल्लाह ने बोला ये खत्म नहीं हुआ, तेरे गुस्से किया, इससे बड़ी जलाल। अल्लाह ने फरमा दिया कि बल हुम मदल, बल्कि इससे भी बदतर है, बल्कि इससे भी बदतर है। अब जानवरों की जो मिसाल दी है मेरे दोस्तों, जानवर को अल्लाह ने ना शोर दी है ना अकल दी है, ये अपने अकल और शोर से महरूम है। तो इसी वजह से वो मेरे दोस्तों ये अपने अकल और शोर के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मगर इंसान को तो अल्लाह ने शोर दी है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, शोर अता फरमाया। वलहुम आयुनुन ला यबसुरूना बिहा, दो आंखें दी। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, फिर दो कान भी अता फरमाया। फिर अल्लाह ने फरमाया कलानाम बल हुम मदल, कि ये लोग इसकी बावजूद भी अपने अकल और शोर, अपने आंखों से नहीं देखते हैं हकीकत को, अपने कान से हकीकत को नहीं सुनते हैं, अपने अकल के जरिए से हकीकत को नहीं सोचते समझते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया उलाइका कलानाम, ये चार पाए जानवर है। बल हुम अदल, बल्कि इससे भी बदतर है। आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आइंदा जुमा को बता दूंगा। कुरान बतौर नसीहत है, क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, और ये मेरे दोस्तों अल्लाह ने जो ये नसीहत फरमाया अपने कुरान के अंदर, उसकी साथ साथ में अपने रसूल को भी इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। क्यों, किस लिए, ये आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा। तो भाई असल बात यह है कि रासिकुल ईमान वाले बन जाओ, सही सच्चे तौहीद वाले बन जाओ, सच्चे ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह की खौफ और अल्लाह की डर तुम्हारे दिल के अंदर रखो, खौफ खुदा वाले बन जाओ, तरस खुदा वाले बन जाओ, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे, वरना नाकाम रहोगे। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।